revelation besi ahi ase to phoji khan bisha harai dibo jisu krista laga morom tangor sob manu lokoti etu agidi janai di ase Nagaland bhoji sipai khan chawan chukri chukra khe nisa bani khai gana lora swali bela khan logote pacha bole karne jisu pra ami khan ke besi bhal bhoji group tigina ase IRB dise mahela dise IRB holebi NAB ase NP ase home card ase sabi pangsta service jisodo department alag alag koribole karone nisa bani pon koribole karone tawai bani pon koribole karone isobra ami kan ke wisdom digena apne moi soldier koribole dise de police officers khan IRB te thaga manu khan NAB te thaga manu khan home card te thaga khan kisam kisam sabai te thaga manu khan bhal pora honibi Nagaland e kiman phoji ase dushman manu pra naga phoji khan ke ek jombar be aigena kuli bra morai dia nai rarai de naga manu sabai de ekta bi mora nai de phoji khan drugs pra moria ase de taru pra moria ase de cigarette pra moria ase de black business pra moria ase de eto apni ek par bhabi sak sabai ta laga life te kinega isor jane ke na thaki bolage sabai ta laga life te nijor laga duty responsibility kinega loge na thaki bolage eto jane bolage de sabi naga manu khan 30 years na pongcha 21 2 3 4 30 years 20 majo laga chokra khan chawan khan phoji khan pe se morias kebra morise ai tai to trucks dik thakise to kebra morise ai tai to kidney bia hoigena lungs bia hoigena taru over kha garne koigena morias to nan hoy apnar laga officer bra morai ja nai to apni laga deputy commanding bra apni ke morai ja nai to apni laga CHM bra apni ke morai ja nai to ami to jun over baba ke hisab nai ama ke hisab nai nijor mai ki bacha ke hisab nai sati ni sati ke hisab nai kaki lagaise kole to moi kon ase kya hai koi gena pera naga sabai khan bhal bra honi bi no hobo de to ami hotai koi gena aise kiman jiso manu kan logote naga police khan garne revelation di ase naga phoji kan garne apni kan dui to sai gena misa misi olabi nai iman revelation goi olabi nai koi holibi prarthana kori gena hatai dibo olabi nai gobo prarthana komjor goina apnar laga family te hosabi apnar laga mota apni laga bacha muri jabo ayo tai pra ko to hosa sa ho koi muria piche to hosa sa ho ko pre ko ami de laga family te bhaida nai de naga manu khan ami khan etu jane bolage de isor janibi apni sapai de jabole karne aya moi laga document so kine ka hobona hai jam long jam de pass kori na aro physical test kora jam de aya moi laga jiban de biya bimar dhai ke bana nai na iman to kori na running to kilometer polaise usna sob kiri gena to kori kana sabai de koshis hai draining khotam ho pichite kaki laga bole pichite pondok thora pichite apni draining dam de tuk kora to pauri jay apni physical te kinika hobona tuk kori gena prarthana manu khan logote jai gena prayer kori gena aibo apni interview te pass hoi jabo tanga kita khabole shuru hoi jay nijor maiki ki pauri jay nijor baba ama laga duk dikhin hoi jay drugs logote relationship hoi jay मुदु राम लोगोते रिलेशन हो जाए अंधेरा चागा दे बेरा बोले शुरू हो जाए के तभी तो न होबो एतो गाने चिसो जाने भी रेवलेशन बेसी आही आसे तो 3 साल होइसे दे फौजी खान बिशा हराई दिबो 3 साल प्रार्थना करि आसे दे 2023 24 25 3 साल दे बेराई आसे আমি খান ঈশ্বর মানুহ আমি খান আই গেনা সেবাই অফিস দে আই গেনা আপনি খান গানি প্রেয়ার করি আছে দে নকো আহি আছে দে
अलग अलग जगह ते प्रे होम खोला मानु खान भी मिनिस्ट्री अलग अलग काम करा मानु खान भी बेसी भोजी खान गाने प्रार्थना करी आसो पब्लिक आमी खान परा तो फौजी अपने खान परा बचाई দিব কইগে না दुश्मन আহিলিবি अपने खान परा हदाई দিব आमी खान विश्वास एकता থাকে और निशा पानी बन करी দিব কইগে না आमी खान विश्वास डांगर एकता থাকে হলিবি पब्लिक खान के तो निशा तो बन কৰিবলৈ দিয়া আছে তো হলে সবাই আপনার নিজের লাগা মুখ তো বন কৰিবলৈ পাৰা নাই তো কি লাগে তো মানুহ কি কেনেকা বন কৰিছে আপোনাৰ লাগা মুখ পি খা লো তো বন কৰিবি মানুহ খানকে তো কান্দিবলৈ দিয়া আছে মানুহ খানকে এবালে কান্দি কিনে ৰাখি দি কিনা কান্দিয়া লাগা টকা পইচা লৈ কিনা আপোনাৰ লাগা পকেট টেকেলে ঢালি আছে তো কিমান দিন শান্তিতে বহিব আপুনি কিমান দিন মাইকী বাচ্চাৰ লগত আৰামতে বহিব ইটো নিমিত্তে फौजी देखिए मांचल साइगन आसे सब हराई दिबो कोआ कारणे प्रार्थना करी किना आमी खान खोर खोर दे विजिट करबले तो नागालैंड तो पेराबो ना पारे बइति कारणे ट्रू मिडियाते साइगना ओ इतो तो মই কি কইছে পরা এটো তো মই লগতে আছে নেকি এনেকা সাইগনা চেঞ্জ হবো কইগনা বিশ্বাস আছে আরো নিশা পানি খাইগনা থাকা জওয়ান খান জুগরি খান लोरा सोआली बेला खान पाबा आमा खान मिशनारी एवेंजेलिस्ट ईश्वर काम करा मानु खान बरा अपने चेंज करबे ना अपने बदले करबे ना मानु लगा बाय फोर्स पर चेंज करा दो ना हार्डली अपने 1 साल चेंज होबो पारे 1 महीना चेंज होबो पारे और भी गिरी जाबो पेशे मानु लोग करी तो ब्रदर के लिए टेम्पटेशन दे गिरी से सिस्टर के लिए टेम्पटेशन दे गिरी से को दमते साथी का लुक पाएंगे ना पारेंगे ना गिरी जैसे हो कोई तो ना इतो खान तो मानो लगा पाई फोर्स पर चेंज करा खाने से ना पारे वो इतो खान तो होली पे जिसु पाई को देखो तो इतो निशना मानो भी चेंज हुई से मैं चेंज करबो ना पारे बनी के ताई निशना बदली हुई से मैं निशना मैं भी बदली करबो ना पारे बनी के कोई ना नीचो पर नीचो के डिसीजन लोगे ना नीचो पर नीचो के स्ट्रांगली ईश्वर के विश्वास करी किना मैं आज बरा नाखाब मैं आज बरा नाचाब मैं आज बरा नुकुरिब किना डिसीजन निचर लगा मनते कथा करी किना कौन ईश्वर लगा उसरे वाता करी ताइखान तो हवा तुफान आइलिबि प्रकन पानी आइलिबि ताइखान गिरिबले चान्स नाइ কৈ আছে এটো নিমিতে सब मानु ईश्वर मानु खान कारणे डॉक्टर खान कारणे प्रोफेसर खान कारणे पुलिस खान सबाई खान कारणे आमी मिक्स करी किना কৈ দিছে এটো নিমিতে आमी का सब मन मिली किना एकजन मरम पाची करी किना थाकिसे गले बाइबल पूरा मानु छालौची पूरा मानु एकला बरा ईश्वर काम करिब কৈ किना बाइबल ते लिखा নাই मिली किना अपनी निशा खाइ किना थाकिसे आमी निशा खाइ किना थाकिसे आमी दुजिन भी सापा হৈ किना जिसु কথা কৈ किना চাইছে গলে इतु हि सब पर तांगर কথা আছে দে इतु निमित्ते नागालैंड साबि छालौची पुरी किना निशा पानी खाइगना फालतू दे बेराइगना पिछे मानो ड्रग्स इति खोइगना मोटू खोर खोलिगना पिछे मानो पॉलिटिशियन दे इन्वॉल्व होइगना पिछे जाय आसे एतो निमिते निशा खाइगना थाका मानो खान कन्फ्यूज ना खाबि आमी दुजन हि मन मिलिकेना होसा लगा मन प्राचिसर लगते एक्सेप्ट करिसे गले सबरा सेवियर सबरा साल्वेशन कथा तो एतो हि आसे आरो पिछे मानो पर কৈ থাকে মই নিশনা मानो तो निशा खाय मैं तो मानु लगा उसरे যাব ना पारिब इतो पास्टर तो आत्मा पर सब तिखि কৈছে इतो रेफरेंट तो मैं लगा पाप सब तिखिब কইগনা আপুনি নিজৰ প্রায় ভয় খাই খাইগনা বিচি ফালে वापस যাই যা मानु पिसास इतो কাৰণে আজি इतो ভিডিও চাইগনা আমাৰ ভাই বনি খান একে লগতে কাম কৰিগনা আহা নাগা मानु खान नाम बर খ্রিস্টান নহব লাগে হসা লাগা খ্রিস্টান স্টেট হ'ব লাগে মন মিলিগনা ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাर्स খান কাৰণে বি फौजी खान लीडर कारणे भी ईश्वर मानु मैं खान कारणे भी डॉक्टर खान कारणे भी एकजन हाथ मिलिकिना यूनिटी करिकिना खड़ा होइसे गले नागालैंड फॉर क्राइस्ट तो आमिखान सल्यूशन दे आइबो दे कइकिना एतु कइदा আছে एतु कइकिना आहा मजो दे कोनोबा लगा जीवन दे एतु नकोबले लगा আছে हो एतु तो नकइले ভাল আছে हो कइकिना थाकिले मरम करिकिना आमि क्षमाइ दिबि और एकजन लगा गलती तो मिसा मिसे वॉइस मेल करके ताई तो एनेका मानु आसे दे ताई तो एनेका मानु आसे दे ताई लगा ब्रिचिंग तो एनेका आसे दे ताई लगा गाना तो एनेका आसे एतो खान के फॉलो नकरिबि एतो खान तो ताई ही ठीक ना थाका कारणे मानु लगा चुकली पेराय केना कोई केना पेराय एतो ভাল बचानिबि कौन ठीक नाय मानु लगा कहानी कोई केना पेराय
কোন ঠিক নাই মানুহ লগা নপুংচা কৈ কিনা পেৰাই এইটো ব্ৰা আমি কাৰণে এইটো ভিডিঅ' চাই কিনা কিমান জন খুচি পাই কিনা চাইছে সবকে আশীৰ্বাদ পাই থাকিব মই বিশ্বাস আছে সবকে জয় মাসি গড ব্লেছ ইউ থ্যাংক ইউ